ہیں تو ہم واحد کا لفظ کہتے ہیں. جاؤ جميعا, جاؤ جميع جميعا, وہ سب کے سب آ گئے, اس لیے کہ اس کے معنی کے اندر جمع تو ہے نا. لفظاً واحد ہے لیکن معنی کے لحاظ سے جمع ہے. ہاں اچھا چلیے لفظی تاخیر اسی کریں گے ہم. لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم اسم مشتق صفت مشبہ واحد مذکر نکرہ معرب منصرف. معرب نمبر 1 مفرد منصرف صحیح. اعراب نمبر 1 الرفع بالضم, الرفع بالضم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت خیریت. کیا میں پیو مز بات روم تریت بیت پت باسم نہ اچھا 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 اچھا. نہ میرے کو پر خیال میں سے شاید جمعرات میں ہوستا آپ کو یہ نا ہو گیا ہو. نہ بات روم. چلیے شکریہ جی. ہادی عشر کون سی آیت ہے آج؟ الآیت الثالثۃ والخمسون. اچھا جمیل. ہادی عشر جلدی. لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم اسم مشتق صفت مشبہ واحد مذکر نکرہ معرب منصرف. معرب نمبر 1 حضرت الجر. السلام علیکم. پوچھ رہے ہیں حضرت. وعلیکم السلام. جی حضرت بولیے. آج ہم نے کہاں سے شروع کیا؟ جہاں سے کل چھوڑا تھا. آیت نمبر آپ کیا آپ پوچھ رہے ہیں کہاں سے شروع کیا؟ حضرت ایسی ثانی کو جوڑ رہے تھے اسی میں. ثانی وغیرہ یہ عاشر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مگر آپ کو پتا ہے نا کل کہاں چھوڑا. جواب نہیں, آپ استاد ہیں, آپ کا جواب ٹھیک نہیں ہے. یہ نئی بات ہو رہی ہے, یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کل کہاں چھوڑا ہم نے. ہم تمام افعال اور تمام اسماء مشتقہ کو لے کے چل رہے ہیں, لہٰذا آپ کی آواز حضرت آج دھیمی آ رہی ہے, وہ سن نہیں پا رہے ہیں. اچھا جی جی اسی لیے تھوڑا سا مسئلہ ہوا. آپ نہیں سن پا رہے ہیں یا وہ نہیں سن پا میں رہے ہیں؟ سن پا رہا ہوں لیکن ان کو پرابلم ہو رہی ہے. ہاں ثانی ثانی کہاں ہو تو جواب ہی نہیں دے رہے ہیں. ثانی حضرت کی آواز آپ کو آ رہی ہے؟ حضرت یہ آپ اس کے کی آواز سن پا رہے ہیں؟ حضرت جی آپ اس کی آواز سن پا رہے ہیں؟ جی جی مگر دھیمی سن رہا ہوں. جی یہ مسئلہ ہے نا, کیا کریں. دھیمی سن رہا ہوں, جیسے کل آ رہی تھی اور ویسے نہیں آ رہی ہے. کچھ بھی آواز نہیں. آپ نے موبائل کہاں رکھا کل کی جگہ؟ ساتھ میں حضرت میں جہاں کل رکھا تھا یہیں پر رکھا تھا نا ساتھ میں. وہی میں کہہ رہا ہوں. جی جی اب آ رہی ہے. آ رہی ہے اب. ہاں ہاں اب مجھے بھی جی آ جی رہی ہے. حضرت اب آ رہی ہے. اب مجھے بھی آ رہی ہے. چلیے جگر عاشر جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت پھر سے آپ شروع کریں, ہم بھی سنیں نا. ہاں ہاں سنیے نا. ہاں لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم مشتق صفت مشبہ واحد نکرہ واحد مذکر نکرہ معرب منصرف. اعراب معرب نمبر 1 مفرد منصرف صحیح. اعراب نمبر 1 الرفع بالضمہ. شاباش تاسع. یہ جمیع کا ہے نا جی حضرت. جی جی لفظ موضوع مفرد کلمہ لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم جامع اسم مشتق صفت مشبہ واحد شاباش. واحد نکیرہ مذکر مذکر نکیرہ معرب منصرف.
اعراب نمبر 1 हम्म اعراب نمبر 1 مفرد منصرف صحیح اور معرب نمبر 1 الرفع بالضمہ. शाबाश مورب نمبر 1 معرب نمبر 1 اور اعراب نمبر 1. शाबाश शाबाश शाबाश. अच्छा चलिए सामिन जी. लफ्ज़ मौजू मुफरद कलिमा इसम मुश्तक. अब कहते हैं ये मुशब्बा क्या है? सिफत सिफत मुशब्बा सिफत मुशब्बा क्या मतलब है? नहीं पढ़ी आपने? जैसे करीम होता है सिफत मुशब्बा. अच्छा करीम, अच्छा जमील. मुज़क्कर नकिरा मुअरब मुनसरिफ. एराब नंबर 1 मुअरब नंबर 1 ये कि अज़म्मा बिरफ़ा क्या है? मोर नंबर 1 है. अरा- चले चले साहब. जी जी. लफ्ज़ मौजू मुफरद कलमा इसम मुश्तक सिफत मुशब्बा वाहिद मुज़क्कर नकीरा मुअर्रब मुनसरिफ. मुअर्रब नंबर 1 मुफरद मुनसरिफ सही. अरब नंबर 1 अरब बिज़म्मा. माशाअल्लाह. हाँ सादिस. शाबाश. अब सुनिए जिगर, यहाँ पर सुनिए, यहीं पर स्टॉप करें. आगे कलमे में मुहदरून है ना? जी मुहदरून. नहीं नहीं इसकी है ना, इसकी है مزید تھی सरफ सगीर करेंगे ना इसका. किसका? जमा यजमाउ जमअन फहुव जामिउन जुमिअ युजमाउ जमअन फहुव मजमूउन इज्मा ला तजमा मजमउन मिजमाउन मिजमाअतुन मिजमाउन अजमाउ जुमआ. खामिस مطلب اتنے موضوع یہ آوازیں بسم الله الرحمن الرحيم. جمع يجمع جمعا فهو جامع. جمع يجمع جمعا فهو مجموع. اجمع مجمع مجمع مجمعة مجمع أجمع جمعة. जुमआ. शाबाश शाबाश. राबिया جمع يجمع جمعا هو جامع. جمع يجمع جمعا فهو مجموع. اجمع کا فون ہے لا تجمع مجمع مجمع مجمعة مجمع أجمع جمعة. हाँ एक जगह आपने गलती की है. ठीक. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी हाँ حضرت تو کیا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हेलो حضرت, अरे इसे कहिए ना उठाइए, ये क्या करम गाँव आप आशिर को फोन कर रहे हैं? तो कहिए ना इसको उठाइए फोन. गुलजार साहब जी फोन तुलियो. साथ जिसको फोन कर रहे हैं जिस करम नखरे. वालेकुम सलाम. मैं आपको फोन कर रहा हूँ, उठाना चाहिए ना आपको. मैंने सोचा था कि शायद ऐसा बरूज हो. हाँ जिगर सालिस. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जमा नहीं 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 हाँ वो तसरीफुल फेल कीजिए. जी हज़रत. तसरीफुल फेल कीजिए. तसरीफुल फेल. जमा मा जमा जुमिआ मा जुमिआ यजमाउ ला यजमाउ युजमाउ ला युजमाउ लियजमा लियुजमा ला यजमा ला युजमा. शाबाश माशाअल्लाह. फानी. جی جی हाँ नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ. अब मुहदरून मुहदरून बोलो सलासी मुजर्रद से है ये. مزید بھی मजीद भी है. शाबाश. ये मत बोलो मजीद भी, हमने पढ़ा ही नहीं. आपको सलासी मुजर्रद से नहीं है. अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं सवाल सलासी मुजर्रद से क्यों नहीं है, आप क्या जवाब देंगे? یہ
ثلاثی مجرد کے جو اوزان ہیں اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ، اس میں اعلیٰ، اس میں ظرف منتشر، کسی وزن پر دیے بھی. ثلاثی مجرد میں جو مشتق کے اوزان ہیں ان میں سے یہ کسی وزن پر نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ شاباش. اس لیے ہم صرف اس کی لفظی تحقیق کریں گے. لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم مشتق. نمبر 1 اسم مفعول ہے. جمع مذکر سالم. ایک آئے گا یا دو؟ وہ دو ہے اس میں مفعول. 2 جمع مذکر سالم. مذکر نکرہ معرب منصرف. معرب نمبر 11. جمع مذکر سالم حقیقی. اعراب نمبر 6 الرفع بِأُ. ہاں یا بواو مدہ دونوں کہہ سکتے ہیں. شاباش. چلیے ثانی. لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم اس میں مشتق. مشتق نمبر 2 اسم مفعول. جمع مذکر نکرہ معرب منصرف. معرب نمبر 11 جمع مذکر حقیقی. اعراب جمع مذکر سالم حقیقی. جمع مذکر سالم حقیقی. اعراب رفعی بِأُ. شاباش. اعراب نمبر 6 الرفع بِأُ. اول جی لفظ موضوع مفرد کلمہ اسم مشتق نمبر 2 اسم مفعول جمع مذکر نیکرا معرب نمبر 11 جمع مذکر سالم. اعراب نمبر 6 الرفع بِأُ. شاباش. چلیے ٹھیک ہے. آپ کو یہ قابو میں آ گیا نا جو صرف صغیر ہے؟ جی انشاءاللہ. ہاں. اور ثلاثی مجرد کے 5 اوزان آپ کے قابو میں آ گئے انشاءاللہ. نصر ینصر. جہاں آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس فعل کا کیا باب ہے آپ کس فعل سے استعمال کریں گے؟ نصر ینصر. نصر ینصر. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں. تو سب سے زیادہ افعال نصر ینصر سے یا ضرب یضرب سے ہے. اور میں نے اس کی اکثری علامات بتائی ہیں آپ کو. اکثری علامات کا مطلب یہ ہے کہ جو باب کارما ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ جو فعل اس سے آ جائے گا وہ صفت یا عیب پر دلالت کرنا چاہیے. رنگ یا خصلت. ہم عیب نہیں کہیں گے، رنگ یا خصلت. ٹھیک ہے نا؟ جی ہاں رنگ یا خصلت. اور پھر جو باب سمیع اور یفتح سے ہے یسمع یفتح، باب فتح یفتح کے لیے وہی باب ہوں گے، وہی افعال ہوں گے جس کے عین کلمے میں یا لام کلمے میں حرف حلقی ہو. حرف حلقی ہو ہے نا؟ جی ہاں حرف حلقی ہو. مفتی صاحب آپ نے شاید اس دن بتایا تھا کہ اس میں 2 افعال ایسے ہیں جن میں حرف حلقی نہیں ہے، پھر شاید ہاں ابا یا ابا، رآ یا را. حضرت کون سا؟ ابا یا ابا، ایک ہی میں نے بولا تھا ابا یا ابا. انکار کرنا ابا یا با. بس یہ ایک فعل جس میں حرف حلقی نہیں ہے مگر یہ باب فتح یفتح سے ہے. اور رآ میں تو ہے اس میں حرف حلقی حمزہ ہے. اصل میں آگے چلنا چاہتا ہوں آج. ٹھیک ہے حضرت خالی انہی 2 باب کا اور کسی کا ہے کچھ علامات؟ ایک تو کرما یکرم اور فتح یفتح، اور مت ہے کسی کا علامات؟ نہ اور کوئی علامت نہیں ہے. علامت نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جگر. اب ہمیں ثلاثی مجرد کے 5 باب ہو گئے. وہیں کیا رو ثلاثی اب ثلاثی مزید فی کی ہمیں 2 قسمیں ہیں، صرف 2 قسمیں. ایک قسم وہ ہے جس کے شروع میں حمزہ وصل آتا ہے. حمزہ وصل آتا ہے. اور ایک قسم وہ ہے جس کے شروع میں حمزہ وصل نہیں آتی ہے. حمزہ وصل آتی ہے نہیں آتی ہے. یہ الف حمزہ یہ مؤنث ہے.
तमाम हुरूफ हिज्जा के नाम मुअन्नस है ना? जी। हाँ, शाबाश। अगर आपसे पूछे सलाती मजीद की कितने किस्में हैं, आप क्या जवाब देंगे? दो। इसमें और भी थोड़ी तफसील है मगर वो हमारे लिए नहीं है, बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, बहुत शाज़, यानी पूरे अरबी में 2-1 इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए हम उसको नहीं छेड़ेंगे। हाँ, सुलासी मजीद की शाबाश कितनी किस्में हैं? दो किस्में। 2 किस्में। क्या क्या? जिसमें हमजा एक तो हमज़े वसल आता है पहले, हमजा वसल के साथ और बगैर हमजा वसल। हाँ, बा हमज़े वसल, बे हमज़े वसल, बा हमज़े वसल और बे हमज़े वसल। बा हमज़े वसल किसे हम कहते हैं? जिसे हमज़े वसल आए पहले, हमज़े वसल के साथ, है ना? हाँ हाँ, और बे हमज़े वसल, हमजा वसल के बगैर। के बगैर। हाँ बिल्कुल। बे फारसी में गैर के लिए आता है, बगैर के लिए, बगैर। हाँ, तो बा हमज़े वसल और बे हमज़े वसल, और अरबी में कहेंगे हम मा हमज़तिल वसल बगैर हमज़तिल वसल, है ना? बिल्कुल। अब जो बे हमज़े वसल है, हमज़े वसल के बगैर, इसके 5 बाब हैं। कितने बाब हैं? 5 बाब है। मैंने आपको बोला था, ये बात भी बोली थी कि जितने भी अफ़आल हैं इनके बाब हैं, इन बाबों के नाम मस्दर से रखे जाते हैं। हर बाब का नाम मस्दर से होगा। सिर्फ सुलासी मुजर्रद के 5 बाब, चूंकि जो सुलासी मुजर्रद है इनके मसादिर के औजान मुतय्यन नहीं है, ठीक है ना? जी। इनके मसादिर के औजान मुतय्यन ही नहीं है, लिहाजा वहां मस्दर से नाम रख ही नहीं सकते हैं। इसलिए वहां पर माज़े और मुज़ारे दोनों का सिगा नंबर 1-1 मिलाकर इसका नाम रखा गया है। नसरा यंसुरु से, ज़रबा यज़रिबु, समिया यस्माउ, फतह यफ्तहु, करमा यकरुम, इस तरह नाम बोलेंगे। इनके अलावा जितने भी अफ़आल हैं उनके नाम मसादिर से रखे जाते हैं। अब हमें सुलासी मजीद फी बे हमज़े वसल के 5 बाब हैं, और 5 बाब कुरान करीम में कसरत से इस्तेमाल होते हैं। उनमें है पहला बाब, बाबे इफ़आल, बाबे इफ़आल। बाबे इफ़आल। मैं शेयर करता हूं जी, मैं शेयर करता हूं। AGBIS C3 ये है। ये AGBIS C3, कहीं और फाइल तो नहीं है? AGBIS C3, हाँ नहीं यही है। जी ये है, आपको ये दिख रहा है? जी। हम कहेंगे बाएतबारे बाब, फेल की 2 किस्में हैं।
فعل کی دو قسمیں ہیں. کیا کیا؟ نہ نہ نہ. جس کے شروع میں شاباش. ثلاثی رباعی. ہاں. رباعی ٹھیک ہے نا. اب بولیے. حضرت یہ باب کے اعتبار سے کہ یہ اس کے اعتبار سے حرف کے اعتبار باب کے اعتبار سے. جی یہ باب کے اعتبار سے ہے نا. ثلاثی رباعی حرف کے اعتبار حروف کے اعتبار سے یا باب کے اعتبار سے؟ مادی کے اعتبار سے. ایک منٹ. صحیح بات ہے، باعتبار مادہ ہے یہ. اب تو ہم باب میں پھر اس کو لے کے چلتے ہیں. چلیے میں سرنڈر کرتا ہوں. باعتبار مادہ فعل کی دو قسم. دو قسمیں ہیں. ہاں نہیں باعتبار باب بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر، اس لیے یہاں باب کیا ہے. یہ ثلاثی نہیں ہے، یہ تو ثلاثی پھر آگے ہمیں چلنا ہے نا، وہ نہیں ہوگا. یہ بھی تقسیم ہوگی مگر یہ مادے کی لحاظ سے تقسیم ہوگی، یہ یہاں پر باب کے لحاظ سے تقسیم ہے. سمجھ رہے نا بات؟ یہ میں آگے آپ کو واضح کروں گا انشاءاللہ. میں یہاں پر کیوں باب کہہ رہا ہوں یہ میں آگے آپ کو واضح کروں گا انشاءاللہ. اب یہ کے لے کے جائیں. ثلاثی اور رباعی. شاباش. اب ثلاثی کی دو قسمیں ثلاثی کی دو قسمیں. دو قسمیں ہیں. شاباش. کیا ہے؟ ثلاثی مجرد اور مزید. اور ثلاثی مزید فی. ہاں ثلاثی مجرد ثلاثی مزید فی. مزید فی. مزید فی. یہ دیکھیں یہاں پر نائب فاعل جو ہے نا سبجیکٹ، وہ فی کے بعد والی ضمیر بنتی ہے جو مزید کا نائب فاعل بنے گا. جی ثلاثی مجرد کے 5 باب ہے. 5 ابواب ہیں. جی ٹھیک ہے نا. جی شاباش. بولیے نمبر 1 نصر ینصر. شاباش. نصر ینصر. 2 ضرب یضرب. ضرب یضرب. ضرب یضرب. ہاں یضرب. شاباش. چلیے بولیے 3 سمع یسمع. سمع یسمع. ٹھیک ہے نا. 4 فتح فتح یفتح. ٹھیک. 5 5 کرم یکرم.
यकरम, ठीक है। जी ये बाद में करते हैं। उसके बाद सुलासी मजीद 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 की दो दो किस्में किस्में हैं। दो किस्में हैं। शाबाश। क्या क्या? बा हमजा वसल के साथ सुलासी बा हमजा वसल और सुलासी मजीद भी बे हमजा वसल। सुलासी मजीद की बे हमजा वसल ना। बे हमजे वसल। दूसरी किस्म क्या है? सुलासी मजीद फी बा हमजा वसल। बा हमजा वसल। मजीद फी। ये साजिश क्यों ये रूठे से बैठे हुए हैं? साजिश कहाँ है? हाँ चान फोन तुल में खार अगर हम मरीज पोस्टमार्टम करें ततने चोन यो खार। हाँ सलात से मस्जिद थी बा हमजे वासल है ना। जी चलिए सलात से मस्जिद थी क्या कितने बाब हैं? सलात से मस्जिद थी हाँ 5 अबवाब है। बे हमजे वासल बे मस्जिद की हमजा कसम भाई। 5 अबवाब है जिनका नाम मसाजिद पर रखा गया है। हाँ सलात से मस्जिद थी बे हमजे वासल के 5 5 अबवाब है। हाँ 5 अबवाब है। 5 अबवाब हैं। शाबाश। नंबर 1 बाद इफाल बाद इफाल नहीं इफाल आएगा। हाँ यही है ना जी हजरत, ये बा है किन बे? चलो भाई क्या करते हो? नंबर 1 बाबे इफआल। इफआल बाबे इफआल ठीक है ना। जैसे अकराम इकराम। इकराम। बस आपने बात बोली उस्ताद ने बात सुनी फिर उस्ताद कंटिन्यू कर रहा है इसका मतलब कोई वजह है फिर चुप रहो ना। इकराम आपने बात बोली उस्ताद ने बात सुनी फिर भी उस्ताद कंटिन्यू कर रहा है इसका मतलब है कि कोई जवाब है। अच्छा तसरीफ तसरीफ अकरामा युक्रिम युक्रिमु इकराम मुकरिमुन मुकरिम मुकरिमुन मुकरमन उक्रिमा युक्रमु इकरामन हुआ मकरमुन मुकरमुन मुकरमुन। हाँ मुकरमुन मुकरमुन। जी मुकरम। यही मजीद फी हम बोलते थे ना मुकरम। जी शाबाश। अकरिम ला तकरिम ला तुक्रिम ला तुकरिम। ला तुक्रिम ठीक है ना। हाँ 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 अच्छा इसमें फाइल और इसमें मफूल जी सुनिए सुनिए सुनिए
جتنے بھی آپ سوال ٹھونک دیں گے تو میرے لیے فرض ہے یا جواب دوں یا سرنڈر کروں. اسے ہمیں مشکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, یہ آپ سمجھ گئے. ہاں ہاں یہ آپ سمجھ گئے, اسے مشکل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ ہو گیا. اسے مشکل کرنے کی ضرورت ہے نا. ایک بار پھر سے یہاں پہ یہ کیا یہ مجبور بتا دیجیے. کوئی بات نہیں جگر میرا, میں بتاتا ہوں. یہ آ گیا. باب افعال جیسے اکرام, میں اس کو مشکل کرتا ہوں. اکرام, جیسے اکرام, تصریف. شاباش, کیا ہو گئی ہے؟ اکرم یکرم اکراما وهو مکرم مکرم اکرم یکرم اکراما فهو مکرم اکرما مکرمن مکرمن ایک منٹ. مکرمن مکرمن اوہ, مکرمن یہ اکرامن ہے, یہ اکرامن ہے. اکرامن اکرامن اکرامن, ہاں اکرامن. فهو مکرمن یہاں لے پائیے فہوا مکرمن مکرمن. ٹھیک, ٹھیک. اکرم یکرم شاباش. اکرم اکرم یکرم 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 اکرامن اکرامن اکرام فهو مکرم مکرمن فہوا مکرم مکرمن مکرم مکرمن وہ مکرم. ٹھیک جی ٹھیک. شاباش. اکرم اکرم لا لا تکرم تکرم لا تکرم. ٹھیک ہے نا. جی ٹھیک. شاباش. ہاں, حمزہ وصل کسے کہتے ہیں؟ جو اس پہ اعراب لو. یہاں پہلے ہم ایک نوٹ لکھیں گے, اوپر ہم جو کتابت پہلے میں سمجھاؤں گا. جو حمزہ کی جو کتابت میں قرآن کریم میں یا پوری عربی میں جو بھی حمزہ آئے گی اس کی 3 قسمیں ہیں. اس کی 3 قسمیں. میں الف کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں حمزہ کی بات کر رہا ہوں. حمزہ کی میں الف کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں حمزہ کی بات کر رہا ہوں. حمزہ کی 3 قسمیں ہیں. حمزہ کی 3 قسمیں. شاباش. ایک ہوتا ہے حمزہ وصل, دوسرا ہوتا ہے حمزہ اصلی. حمزہ اصلی. ہاں, اگر آپ فارسی میں بولیں گے ہم حمزہ وصلی حمزہ واصل دونوں کہہ سکتے ہیں. اچھا, البتہ تینوں کا نا وزن بنانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں حمزہ وصلی, دوسرا حمزہ قطعی, تیسرا حمزہ اصلی. یا الٹا کیجئے, حمزہ اصلی
हमजा कतई, हमजा वसली। हमजा असली किसे कहेंगे हम? हमजा असली कहेंगे वो हमजा जो मादे में आती है। किसमें आती है? मादे में। मादे में। यानी वो लाजमन फा कलमे की जगह या आइन कलमे की जगह या लाम कलमे की जगह होनी चाहिए। जो मादे के अंदर हमजा होती है उसे हमजा असली वसल कहते हैं। असली कहते हैं। असली कहते हैं। असली हमजा असली असली कहते हैं। असली असली कहते हैं। अपनी मिसाल देने से पहले आपके जहन में कोई मिसाल आती है किसके? अकल या हमजा असली की? फारून आएगा। कॉल कॉल अकल याकुलु अकल याकुलु। अकल याकुलु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़ादकुमुल्लाहु इल्मन नाफिआ। अकल है। हाँ, तो अकल याकुलु, देखो अकला में फा कलमे की जगह आई ना हमजा, जी जी इसे हमजे असली कहते हैं। और कोई मिसाल दे सकते हैं? हजरत कॉल यकूल में आएगा। करा यकराउ, काले यकूल में तो अलिफ है, काले यकूल में हमजा नहीं है ना जिगर। अच्छा जी ठीक। बकरा यकराउ। शाबाश शाबाश, साजिश जाग गए, साजिश जाग गए। अगर क्लास ना होती मैं तकबीर कहता। शाबाश। तो करा यकराउ, बोले करा यकराउ में हमजा असली है या नहीं? असली है। क्यों? क्योंकि ये ना लाम लाम कलमे कलमे के का। ऊपर हमजा है, नाम मादे कलमे की की जगह। शाबाश शाबाश। बस एक तीसरी मिसाल चाहिए, तीसरी मिसाल, एक और दक्कत। ताला ताला साला यसलु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सअला यसअल, सही। बोलिए यहाँ हमजा है ना? जी जी। बोले साले असल में हमजा है, ये असली है या नहीं है? असली है। असली है, असली है। कैसे असली है? क्योंकि आइन कलमे के ऊपर है। आइन शाबाश। कलमे। इसलिए कि यहाँ आइन कलमे की जगह हमजा है। ठीक है ना? जी हाँ जी शाबाश जिगर। अगर आपसे कोई पूछे हमजा असली किसे कहते तो आप क्या बोलेंगे? वो हमजा जो मादे में मादे में होता है। जगह पे हमजा आ जाए। वो हमजा जो मादे में होती है, होता है नहीं, होती है। है। हाँ, मकलो है याक भाई। जी हाँ। हाँ। हाँ, अच्छा, इसका लाजमी नतीजा है, हमजा असली का लाजमी नतीजा है, इट इज देयर ईच एंड एवरीवेयर एवरी टाइम। ये हमेशा पढ़ी जाएगी ना, कहीं छोड़ी तो नहीं जाएगी ना ये? ना नहीं। ये इसका तारीफ में कहने की जरूरत नहीं, ये इसका लाजमी नतीजा है। अलबत्ता जो दूसरी किस्म है, दूसरी किस्म हमज़े क़तई की है। हमज़े हमज़े क़तई की है। हमज़े क़तई जो है वो हमजा जो माध्य में नहीं है पर हमेशा पढ़ी जाती है। माध्य में नहीं है पर हमेशा पढ़ी जाती है। मसलन यही अक्रमा, ये अक्रमा में बोलिए हमजा माध्य में है या नहीं? नहीं। ये अक्रमा की में हमजा है या नहीं है? नहीं है। नहीं है। अरे हमजा नहीं है इसमें? मादे में नहीं। नहीं मैं कह रहा हूं हमजा है या नहीं? हमजा है। दूसरा सवाल, ये हमजा माध्य में है या नहीं? नहीं। तीसरा सवाल, अब ये हमजा क्या है? हमजा कतई है। हमजा कतई है। नहीं, तीसरा सवाल, ये हमजा हमेशा पढ़ी जाती है या कभी छोड़ भी दी जाती है? हमेशा पढ़ी जाती है। हाँ, जब ये तीन चीजें पाई जाएंगी तो ये हमजा कतई है। माध्य में हो, हमेशा पढ़ी जाए, ये हमजा कतई कहलाती है। हमजे कतई। कतईयुन का माना असल में यकीनी। कतईयुन का माना असल में यकीन। यानी इसका पढ़ना यकीनी है। कतई मींस काटना भी कत। जी। अच्छा। हाँ, ये काटना जो होता है ना, काटना सिर्फ चैलेंज के माने में भी आता है। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, कट किया उसने। इसमें थोड़ा रुकना ज्यादा करता है, मतलब यकीनी होना और काटना दो डिफरेंट मीनिंग है ना, इसलिए मैं समझे। जैसे कहते हैं ना, मैं कतई आपको ये नहीं करूंगा,
हाँ या कतन का माना क्या है? मैं जरूर हाँ यकीनन। यकीनी यकीनन ये कतई तौर पर नहीं मानता है ना? हाँ हाँ, इसलिए कतन हमेशा मनफी जुमले के साथ इस्तेमाल होगा, मुस्बत नहीं। शाबाश। तो हमसे कतई क्या होगा? वो हमजा जो मादे में लेकिन नहीं हमेशा हमेशा जो पढ़ी मादे जाती में नहीं होता है हाँ, लेकिन हमेशा पढ़ी इसलिए जाती है। अरबी में कतईयुन का माना होता है यकीनी। आप कभी सुनेंगे किसी आलिम से ये दलील कतई है, दलील कतई। वही है। कतई। दलील कतई जो होती है उससे फर्ज साबित होता है, इसलिए कोई यकीनी होती है। बात समझ आ रही है? और दलील कतई का मुनकिर काफिर होता है, चल रही है। ठीक है ना? जी इसलिए कहते हैं कुरान करीम का सबूत कुरान करीम कतई सबूत है। क्या मतलब? यकीनी जो कुरान करीम की इबारत है, इबारत अल्हम्द शरीफ से लेकर वन्नास तक, अल्हम्द क्या बल्कि बिस्मिल्लाह से लेकर वन्नास तक जो कुरान मुकद्दस है ये कतई सबूत है। कतई सबूत का मतलब क्या है? यकीनी यकीनी है, यानी कुरान करीम की इबारत जो है वो यकीनी है। इसीलिए अगर किसी ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह में है ना, बा के बाद इसम हमजा है, अलिफ है जी बा के बाद हमजा अलिफ लिखी जाती है? नहीं लिखी जाती है लेकिन पढ़ी नहीं जाती। नहीं लिखी जाती है अच्छा लिखी जाती है? नहीं। ओहो, बस सिर्फ मेरी बात के जिक्र जवाब दे। मैं कहता हूँ बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह ये बा है, बा जा रहा, उसके बाद इसम है ना जी बिस्मिल्लाह। इस आयत में या इस जुमले में या इस आयत करीम में जो बाहर पे जार के बाद इसम में सिर्फ सीन मीम लिखी जाती है या अलिफ भी लिखी जाती है? अलिफ नहीं लिखी जाती है। अलिफ नहीं लिखी जाती है। याद रखिए ये कतई सबूत है। यहाँ पर ग्रामेटिकली अलिफ आएगी लेकिन इस अलिफ को लिखना हराम है, और अगर कोई अकीदे के साथ बिस्मिल्लाह में ये अलिफ लिखता है तो काफिर हो जाएगा। इसलिए कि मैंने पहले बोला हुआ है कुरान करीम सिर्फ इबारत नबी को नहीं बताई गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि कुरान करीम जो लिखाई है ये भी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने सिखाई। इसलिए हुजूर करीम कातिबी ने वही को बुला के लाते थे और फिर लिखाते थे, यहाँ ऐसे लिखो। समझ गए ना बात? जी तो बिस्मिल्लाह है। और आगे है सूरह अलक में इक़रा बिस्मि, वहां भी है बिस्मि, यहाँ भी है बिस्मि, लेकिन यहाँ बिस्मि अलिफ के बगैर, वहां बिस्मि अलिफ के साथ, अलिफ के साथ। वहां अगर अलिफ के बगैर लिखेंगे तो हराम है, यहाँ अलिफ के साथ लिखेंगे तो हराम। हाँ, यहाँ अलिफ के बगैर लिखना फर्ज है, वहां अलिफ के साथ लिखना फर्ज है। बोले क्यों? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे किया। इसलिए कि ये कतई सबूत है, कुरान करीम की लिखाई है, इसका साबित कैसे लिखना है ये यकीनी है, इसमें कोई शक नहीं। ऐसे भी और ऐसे भी हो सकता है। बात समझ गए ना? बिल्कुल। हाँ, और आपकी ताजगी के लिए मजीद बोलूंगा, आपकी ताजगी के लिए। हाँ, ये बड़ी गुमराही दुनिया में फैल रही है, इसलिए मैं स्ट्रेस के साथ ये बात कह रहा हूँ। आप एक तकलीफ करें अल्लाह के लिए, सूरह लाइल खोलें आप, सूरह लाइल, लाइल वल्लैलि इज़ा यग़शा। या शेयर करें डॉक्टर साहब, शेयर करें जिगर, थोड़े थोड़े अदर शेयर करेंगे। ओहो, बहरहाल तो फंसो थे चलो तम खर्चे में करूँ यपरी यद गरे इथे पे मैंने कोस्ट
बहरहाल तो ताकस मन बिहित हथ पे वनू न कह तो छोड़ो मौका चलो ये गो ठीक है चलिए करियो वही जल्दी पंजी कर हाय नाज ये पगा इंशाल्लाह टाइम को लेट हजरत पगा इंशाल्लाह ठीक है ठीक इंशाल्लाह हाँ बस सिर्फ मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा ना आधे मिनट में खोल जल्दी सोलह लाइल खोल दे वाह क्या तो खोलो ये तो की ही ये बन कैसा खोलो जिगर हाँ एक क्या आयु वाला लाइन आवा जी खोले करस खोलस ये करस क्लिक जल्दी हाँ जिगर हजरत पहली आयत देखिए क्या है पहली आयत वल्लैलि इज़ा यग़शा पहला हरफ क्या है वाव उसके बाद क्या है अलिफ उसके बाद क्या है लाम जी उसके अलिफ के बाद क्या है लाम एक ही होनी चाहिए दो लाम होनी चाहिए दो लाम मुशद्दद है दो लाम होने चाहिए दो लाम लाइल में तो एक होना चाहिए लेकिन इधर मुशद्दद है अरे जिगर ये लाइलुन है जब इलाम दाखिल करेंगे क्या बनेगा अल-लाइल तो एक है लाइलुन का अपने मादे की लाम है इलाम की लाम होनी चाहिए ना जी जी यहाँ पर है या नहीं है नहीं है नहीं नहीं है बाकी बात इंशाल्लाह कल जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह हजरत ये ये शेयर जरा कीजिएगा। हजरत जी इसमें वो इसमें आला वगैरह नहीं होते हैं हाँ होते हैं लेकिन मैं आप कल बताऊंगा इंशाल्लाह हजरत और ये शेयर कीजिएगा हजरत क्या जो ना हमने लिखा मजीद जी ये शेयर करेंगे इंशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम वालेकुम।